Danlog ang kawayan. Nahinay lang. Ay, danlogid eh. Danlog sa akon ano. Ay, hindi ako. Dum Lagi yung lapit na di sa room. diri ta o si diri na lang. Diri na taguro marekta. Oo. Ay, may diniro. Danlog lang kawayan. Nahinay lang ha. Dumay gabok no. Uy, Udri. Slowly lang tamak sa gahi. Kasi nga bulasot na. Mudayan ka, Arya? What? Mudayan ka. Kay imo bag. Ipadala na imo bag kay Udri, be. Yan. Mudayan kay. Di ako na lang kugo sa iya. Nakulbaan ko ba si maslide ko? Oh, sige. Oh, yate. Uy, la. Oh, sorry. Ay, susi. Go, Audrey. Ay, panguya. Murag gabok mo na dirdam. No, murag gabok no. Uy. Hindi magdungan-dungan. Tagwan-wan lang kay basig magbulasot ta karon. Arang ibutang tanom. Basi madreto ta karos dalom ron ha. Tag 1 by 1 lang. May bugat ako kudaan no. God please save us. Udri, tamak magkala sa may kuan. Humok. May humok di. Sige, go. Wala, kung kristangan pa karon si Papa Banban to. Bulasot ha, oh. Pag flashlight pa na. May, oh, may kuan, oh, may bulahon. Ay, bastos. Bulasot ka, nagtamak mag-dritso. Hindi na mag-atras, dritso na. Sige.